Hi peeps, mayong hapon sa tanan. So kay wala man jud tay lingaw, so dali ang aside, suguan mo ko sa kong lula nga hinluan daw ni balanghoy, so atong hinahinayan. Hinahinayan lang kay dili man tapaspas og lihok. Charis. So ako na ning gaal sa para iyabo para dali ra jud ta mahuman og ato na panitan og dali-dali. Kay nagyaw-yaw na akong lula kay ngano dong dugay daw kay gipanitan nga kabalo dong hapon na. So diri ang aside is akong gipaspasan kay para dali ra jud mahuman, pila ra gyud pagpanit nga time lapse. Liso jud kayo basta ang lula na magyaw-yaw kay mura jud kag gigukod og sundang, makadagan og ahat bangawa diri wa didto. Basta lula na gani ang manugo aw matik tumanda yon para wala na daghan yaw-yaw. O di ba dali ra kayo na human aw matik jud na. Di mailahan nga ulit pud og suman kay isa ka sugo lang aw tumanda yon way pagduha-duha. Badi-badi nimo nga mo itig sunod og kuha o wala pa gay na human og kagod. Andam na mo punit. Di pud ta palupig dra oy magpakita pud ta sa video oy. Atik-atik dayon og banggod para ingnon nga nituman sa sugo. Di pud biya lalim magbanggod bay labi nagling-ani kay kursunada man jud ta mo banggod og lami pud ikaw og suman aw matik na dira ang kakapoy. Nya kay dili man na matawag og suman kung wala ni dahon sa saging aw ato ni hinahinayan og hinlo. Kay nagulat pa man ta nga muluto ang latik aw ato ni hinahinayan diri hinahinayan og tan-aw ba kung unsa jud kalami ang suman. Awits human ra gyud igo na lang jud iputos.